Hello. Hello. Ah, may buntas tanan. Ah, salamat sa kanang pagpaabot mo. Medyo nalit mi gamay. Nasayo jud ko nga sayo gud mo mga abot diri. Unya unang kaduha lagi ko nalit. Salamat kay kamo gyud nag-adjust no kamo magsugod sa imong pag-awit kung anak mo na nako di na jud ko makaapil lang sa pag awit no pero salamat sa Ginoo kay ah iya di kong gipapil no salamat anak inya um, karon kabuntagon no salamat sa Ginoo kay nakaabot mi diri bisag tuod ang atong dagan uros-uros na pod kay lit lagi unya niagi ta ng mga daghan mga yuta diya nga akong naagian salamat sa Ginoo kay mura mag absera kung paglabay lugar Ah, so nasabtan ako si Brother Alex wala din sa kadayon tong agi kay tungod nang babag diya no so palit na tag-helicopter ani ito kay para importante maabot yun ang pulong diri sa Ginoo. Amen. Sa unsa pa man ang mga babag diya di gyud natutugutan no. Adto gyud ta. Gani ang uban gali mo wan pa mo labay to mga kan suba no. Pero way makababag sa pagpamati sa pulong Ginoo. Amen. So karon kabuntagon no. Sa di pa ta magsugod no. Kung yang yung tanan sa pagduko nga pagpiyong sa mata. Ama na nagiton Ginoo Lord. Sa makausa Ginoo, karon kabuntagon ang kang gidayi Ginoo. Amo kang gihatagan pasidungog Ginoo. Imo lang ngalan Ginoo. Ang takos ning tanan Ginoo. Lord, mo ning rason ana kami sa pagsimba sa tibok ng kasing-kasing Ginoo. Lord, kay ikaw man ang takos ug angayan sa tanan Ginoo. Salamat Ginoo sa imong gugma Ginoo. Padayon kang nagbabati sa imong gugma kanamo sa matag usa diri Ginoo. Lord, karon ng kabuntagon Ginoo, ang akong paghangyo o pangamuyo kanimo Ginoo. Nga ikaw maghatag sa imong mensahe Ginoo nga makapapukaw kanamo Ginoo. Makamata kanamo Ginoo. Lord, ang kamaturan Lord nga andam magtul-id sa imong makinabuhi Ginoo. Ug Lord, ang pag-ampo, ang pagdiho Ginoo nga sa mensahe ug sa napamati Ginoo nga kini madawat nila ug kani maghulma sa ilang kasing-kasing Ginoo. Ang among pag-ampo Ginoo nga imong pulong mahimong epektibo Ginoo. Kay imong pulong Ginoo mao gid kana ang pundasyon sa among pagkakristohanon. Kung wala ang pulong Ginoo, kami mabuhi Ginoo. Lord, ihatag imong pulong karon kabuntagon Ginoo. Ikaw magstorya sa imong katawhan Ginoo. Ug salamat Ginoo sa pag-uban kanamo Ginoo. Ang presensya sa Balang Espiritu mao yung magkumbiktar sa matag usa diri nga dili nila pagahion Ginoo ang ilang kasing-kasing kun diha silang kadungog sa mensahe kanimo Ginoo. Andam sila mobalik diya kanimo Ginoo. Andam sila nga mga lagad nga dunay kalayo, dunay kadasi Ginoo. Ug mao na ang pinakatumong Ginoo nga kami karon kabuntagon mapukaw Ginoo sa among gugma diha kanimo kanamo Ginoo. O Lord, salamat Ginoo kay imong mensahe mao gid kay among giya sa matag karon ug unya Ginoo sa among kinabuhi. O Lord, ang tanan Ginoo nga among pagisgutan ang imo lang pulong Ginoo. Walay amo diri. O ang ngalan ng Ginoong Sus ang mahimaya diri dapita Ginoo. O salamat Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. May buntas tanan no. Tugnaw-tugnaw na gyud kada adlaw nag-ulan. No? Pero basin tugnaw na pud ta diha sa pagpakalagad sino. Ha? Sa may tinuod na namigson. No? Karon kabuntagon kun na tay mga Biblia, no? Dala pa ba ang mga taog Biblia karon? Kay ang utana ko las kagabi siguro to nga pampastura kun na ba yung mga Biblia ang mga taog iba kay high-tech na ra ba kita karon no? Ana sa cellphone ng Biblia. Di na ta magdala. Ug kung doon na tayo Biblia, mas mayo kay mag technology, mas mo brand out o kay kakachard, di ka kakabasa.
Pero ang pulong, kaning Biblia, mabasa gyud nato anytime, no? O kung dili mo makabasa, naman mo yung mga iyong asawa, yung anak, ipabasa gyud, no? Karon kabuntagon makita natong pasiyo danhi sa usa lang ka bersikulo maigsoon, no? Salmo 119, 162. Naa na ba ta diha? No? Psalm 119, 162, verse 162. No? Kaning Salmo may igsoon, usa ni kaning 119 usa ni pinakataas na kapitulo sa tibuok Biblia, no? So atong basahon may igsoon, no? Agi sa paghatag pagtagad sa pulong sa Ginoo. Atong basahon, no? 3, 2, 1. Nalipay ako pag-ayo tungod sa imong pulong. Sama sa usa ka tawo nga nakakaplag og dakong bahandi. Mao na ang ato ang pasiyo karon kabuntagon maigsuon kung sa English pa, no, kay atong pagtuon sa mensahe sa Ginoo pulong kinahanglan nato ni sa ikumpara sa English aron mas makita gyud nato unsa gyud ang buot pasabot ani. Sa Psalm 119, 162 nagingon, I rejoice at your word, like one who finds great spoil. No? I rejoice at your word. Nalipay ako pag-ayo tungod sa imong pulong. No? Like who finds great spoil. So ato ning tagsa-tagsaon, pagsabot maigsoon kini mga words diri aron masabtan nato. Ug karon kabuntagon akong gitituluhan ang mensahe nga gibililhon pa ba nimo ang pulong sa Dios. Gitagaan pa ba nimo pagtagad ang pulong sa Dios. Ang tumong sa akong pagwali karon kabuntagon maigsuon mao nga pagsaway sa mga espiritual nga nagpasagad og pagtawag, no, sa mga magtutuo nga mobalik sa pagigugma ug pagpabilin diha sa kamatuoran ug pagtuman sa pulong sa Dios labaw sa tanang butang, no? Ko ang atong tumong aning mensahe maigsoon sa pagpukaw sa titulo panandaan, no? Makahagit na sa ato no? Akong balikon gibililhon pa ba nato, no? Nato ang pulong sa Ginoo, no? Ato pa bang gitagaad pagtagad ang pulong sa Ginoo, no? Mo nang importante kayo sa kita mga Kristohanon nga dunay gyud tay Biblia. Kay kung moingon tag I love you Jesus, nga di tagabasa sa pulong. Unsaon mo pag I love you nga wa makakaila. Kay mailhan man nato atong Ginoong Hesus pinagi sa pagbasa sa pulong. Ug mo na migsoon nga sa kanta pa kanina nga balik ta diha sa pulong sa Ginoo, no? Kay kanuman kung wala ang pulong, wa gyud ta diri. Dili na to kaya mabuhi kung wala ang pulong sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo nga ang tao mabuhi, no, dili sa panlamang o dili sa matag pulong nga mugawas diha sa bakba sa Ginoo. Kinahanglan jud ta magpamati ug pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ug mao na maigsoon kung karon kabuntagon ug naanad ta diri ani simbahan kay duty na, dili na sa kalipay sa pagsimba, no? Basta na lang kinahanglan kumuadto kay ako'y worship leader. Kinahanglan kumuadto kay kanang ako'y tigkuan dito tigatiman. Pero kung wala na kay kalipay maigsuon, kung usa ka Kristohanon, mao na sa tong kanta, balik na. Ayaw na paginulsol, ayaw na padayon diha. No, susiha nganong mga unsa mga butang nganong nawala imong kalipay sa pagpamati sa mensahe sa Ginoo. No, dili na ka malipayon, no? Or basin na pa diri nga dili jud tinuod Kristohanon. No, kay ang patay migsoon dili gyud na siya malipay sa pulong, patay man kung saan mo pakaon, wa mo na say mabuhat, di ba? Sa paghunitan mo na sa pulong, di ko na mabli ang baba. Pero kung ngayon ka nabuhi na kang Kristohanon, doon na bakit kauhaw sa pulong sa Ginoo. Kaya kung ngayon sa kagbuhi ka, unya wa kay kauhaw na ka, basin na backslide na ka. No, basin nabugnaw na imong ang pagpangalagat diya sama sa aning panahon nga grabe ka bugnaw, no? Tugnaw kay panahon karon. Ug mo na atong susihon maigsuon unsa na mga rason aron dili ta malayo sa diha sa Ginoo, no, sa iyang presensya. Kay
kung kita buhi, ngita gyud ta, di ba? Nabaday buhi, ang gutumon gyud ta. Dili labi lang naikaldiros balay. Tingala nga pagbalik mo, wa sulod. No? Kaon naman diya ang kauban. Kay yun ana inang buhi gutumon gyud na siya. Mangita gyud na sa sudan, di ba? Muna nga kuan kanang kung buhi ta mangita kita sa pulong Ginoo. Dili na gyud ta mahulat nga ignon patag simba o dili na ta mahulat nga ignon patag mobasa. Kay gutumon man ta. Nga muna nga ang tao usa sa timailhan nga manang healthy ka as Kristohanon kanang mubasa kas pulong pero kung masakiton gali ka na basin di na ang tao ra ba masakiton dili ka na mukaon, no? So mo na nga di na ka nagbasa but pasabot imong spiritual masakiton na kay ka, no? Dili na ka ganang mubasa kapuya na ka ug mo na delikado migsuon kay kung atong basahon diri ang atong teksto nga gibilin pa ba nato ang pulong sa Dios or basin lahi na ang atong gitagag pagtagad, no? So karon kabuntagon, no, nga kaning magsuon atong pagkasabton nga kaning Salmo 119 gisulat ni David, no? Sa panahon ni David, no? So muna atong sabton nganong nasulat ni David kaning iyang giingon diri nga grabe iyang kalipay kay nagingon diri sa panahon ni David bisan pa nga wala pa sa kumpleto nga Biblia ang mga tao sa panahon ni David ilabi na siya mismo dako kayo gugma sa pulong sa Dios nga mao ang balaod ni Moises, no? Kaniadto wala pa man ang New Testament, ang ilang gisaligan mao ang Torah or kanang first 5 books sa Biblia sa Old Testament ug ang pulong nga gipasa sa mga propeta ug mga pari. Mismo si David mga igsoon mabasa nato sa Salmo 1:2 nga duna say kalipay diha sa balaod sa Ginoo ug ang iyang balaod ginahuna niya adlaw ug gabi. No gali ang pulong nga painumdum nato nga ato og yung meditate or basahon ang pulong sa Ginoo adlaw ug gabi, no? Dili tong kanta nga araw ug gabi alay na tunig so, no? Ang araw ug gabi diri ang pulong sa Ginoo. Adlaw ug gabi bata magbasa sa pulong sa Ginoo, no? Inay mo dapat diha, no? Adlaw gabi pa ba kagabasa sa pulong Ginoo basin adlaw gabi kagatan-aw Korean nobela, no? Daghan kay mga distraction migsuon, no? Usahay malipat ta gabasa tag Biblia pero wala gyud nato gitun-an, wala gyud nato tagaag pagtagad. Basta lang nga mabasa ko lang ni nabasa na nako ang tibok Biblia, nahuman na nako basa sa usa ka bulan, basa ka kay grabe ka paspat mo pagbasa na kay nasabtan. Do na kay nakita diha unsa man gipakita sa Ginoo nimo. Kay basin ang imong pagbasa contest na lang, no? Contest ta kinsa unang kahuman og basa sa Biblia, no? Apan megson dili una tagaan nato insakto importansya kay ang pulong, di ba? Ingon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God. And the Word was with God, and the Word was God. God. Ang pulong, no? Ginoo siya migsuon, si Ginoong Hesus mao ang pulong migsuon. O si David nagpakita ang pulong sa Dios usa ka kakalipay ug atiman gayud niya sa iyang kasing-kasing, no? Gimemorize ug gikantang pulong mao kanang salmo kay mga awit nga giawit sa pagsimba ug pagampo. Si David mismo ang nagsulat sa daghang salmo nga puno sa gugma sa kasuguan sa Dios. Salmo 119 bersikulo 97. Giingon niya, "Uunsa akong kagugma sa imong kasuguan, kini akong ginahuna adlaw-adlaw." Mao na ang si David gyud grabe kay iyahang kanang dakong pagtagad gugma diha sa pulong sa Ginoo gani iya gibuhatan ang salmo sa pag-awit ug kaning 119 may gisuon kani kung imo ning basahon gikan sa bersikulo 1 hangtod sa katapusan may gisuon walay lain nga gisgutan kundi ang pulong sa Ginoo nga gihatag kanato nga iya mao ra gyud iyang kalipay ang pulong sa Ginoo maghatod nato sa pagkinabuhi ug unsaon nato pagkinabuhi nga Dios nun. Mao na may suon nga grabe kayo, no? Di ta matingala nga sa 119 nga daghan kayo bersikulo. But pasabot ang pulong importante gyud nato. Kay kung nagtigom ta diri ug walay pulong sa Ginoo, way kapuslanan ato panagtigom. Muna usahay kung maglaglag mo kita. Nya, kauban atong tagasimbahan, what is gutang pulong laay, no?
Mo na nga ngadto man ni ugma sa kuan na may evangelistic nga break dito sa dahilayan unya kung magtigom man ta dito walay pulong Ginoo useless no kadi dili man gyud walay bili or walay meaning kung ang mga Kristiyano magtigom kung walay pulong sa Ginoo. Kung naata diri, magstoryahay na lang tas mga general knowledge unsa man atong makuha ana, no? Apan ang pulong ginubuhi. Ug mao na nga naata diri kay kung masabugan tas pulong, makapamati tas pulong, mao nay makapabuhi sa tuwa, makausab sa atong mga kinabuhi. Mo nang naata diri kay ang pulong Ginoo dili lang makausab, magtulid, magbadlong, maghatag og giya kaalam sa atong mga kinabuhi. Ug mao na migsuon kung nana man diyang pulong nganong dili man nato tagaan pagtagad sa pipila ka mga adlaw nga di ba ang atong pagsimba Domingo Monday ug Saturday unsa atong ginabuhat no kung gusto ta masayod unsa kabubuton sa Ginoo kung gusto ta makasiguro ang pulong mao'y pinakasiguro sa tanan ug mao na nga naa na sa tua ang pulong ang Biblia available kay siya pero dili nato tagaan o pagtagad, i-display lang na ito, abog na lang ang Biblia. Ganyan man, bisita sa ito ang pag-scroll. No? Dito may busy, scroll rin. Malimot lang ta, 5 ka oras na tanang scroll. Pero pagbasa sa Biblia, labing dako na lang 5 ka minuto, gaduka na. Ano? Kapoy, laay man yung Biblia. Basin mo palagi, basin, nakay mga sala, diya nga nakikana. Daghang mga rason may sun. Apan may son kaniadto uli pa man uso ang cellphone. Unya Biblia mo kanya to, di ba? Magsimba Biblia, ako may cellphone. Unya makali kasi mong tapod na grabe yung Biblia no. Guba na kayo, daghan na kay makuris-kuris, mga color-color. No, ganito gubaan sa Biblia ako, gwapo pa kay kong Biblia. Usara pa pasabot na namin son. Ang guba nga Biblia mo na pinakatulid ko kinabuhi. Di ba? Kanang imong Biblia nga wa gud mablihan. Wa lagi to na guba. Pero ikaw ang guba. Oh, pili ka. Asa may mas gwapo? Guba ang Biblia o gwapong dili guba ang Biblia? Di ba? Ang guba ng Biblia tinailan nga kining tawana. Nagsige gyud siya basa. Wa may lain magtulid sa atong kinabuhi ang pulong mas Ginoo. Di ba? So muna asa yung mga Biblia be? Tanawon ta. Tanawon ta. Guys, cellphone na lagi. O muna kadya. Unsa may tawag ana? Bible cellphone na tawag ana. Ug mo na migsoon no nga si David sa iya palandaan bisag hari siya no bisag hari si David giingnan sa Deuteronomio 17:18-20 nga magsulat sa ilang kaguling kopya sa balad aron mo tahod sa Ginoo mo tuman sa tanang pulong niini. Mao ni katuyuan migsuon nga sila nagatuman ug dunay kahadlok ug pagtahod diha sa Ginoo. Usaon na to pagkahibalo kung unsay gusto, unsay dili nato ang ibuhaton kundi ta mobasa sa mensahe o pulong sa Ginoo, di ba? Salmo 19:7 nagaingon nga kasuguan sa Ginoo hingpit kasaligan matarong ug putli. Mo na nga sila David kasaligan nila gahom ug saad sa pulong. Kasaligan ang pulong Ginoo. No, kung unsa iyang gisaad, matuman gyud na siya. No? Muna kung damor ka masigid basa sa mensahe o pulong Ginoo, damor ka nga makaingon nga makahibalo ka sa saad ug panahon na gali sa mga pagsulay duna kay kuptan nga pulong o saad sa Ginoo. Ug gani kung akong nabasa no sa John sa book of John no, diyan nato makita migsuon kung unsa ang kahimuan nga pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay nganuman diha ang unang milagro gibuhat ni Jesus mao nga nagmilagro siya sa wedding no sa kasal nga wala na bino. Kanang bino importante man ang kaniadto kay sa atong Pinoy importante na gyud ang lechon baboy no kung wala lechon baboy kulang ang parte. Pero sa ilaha ang bino sa mga Hudyo bino ang pinaka-importante. Usa diha nahutdan na sila. Unom ka sudlanan sa tubig no na banga dako ug diha nga nagmilagro si Ginoong Hesus. Kay kanang unom nga numero kulang gyud na permanente. Pero kinsa ra may nakakumpleto sa kuan sa kakulangon atong selebrasyon si Ginoong Hesus siya ay kapito. No? Gani ato patagaan og kuan o wala sa another nga ilustrasyon katong Samaritan woman. Nakakuan mo atong Samaritan woman.
No? Pila man yang banabanad to? 5. Ang usa dili niya bana yang kapuyo. 6. Kulang gyapon. Sadya nga tagbuan niya si Jesus. Kapila si Jesus? Ika-7. O nakumpleto. Nakumpleto na ang katong Samaritan woman mo lang sadya na tagbuan niya doon sa katagbawan. So Ginoong Hesus mao ray katagbaw nato. Sa ato pangkanta nila, wala gilay matagbaw. Ang makatagbaw o makakumpleto sa atong kinabuhi mao ang atong Ginoong Hesus. Amen. So mo na nga kung wala ta nagbasa ng pulong, di ta kabalo. Nga si Ginoong Hesus naman day kulang nga gipangita sa kadaghanan karon diha sa mga kalbutanon nga mga butang apan dili gyud ta matagbaw kung wala si Ginoong Hesus sa tuang kasing-kasing. Ug asa na to naibawan? Pulong sa Ginoo. Kung mao na nga atong pagkatun-an, no? Nga ang pulong sa Ginoo ato yung tagaan og pagtagad. Kay kanuman, sa panahon ni David ang ilang pagigugma sa pulong sa Dios nagapakita pinaagi sa pagpamalandong, pag-awit, pag-ampo nini, ug pagpasinugtanon sa pulong, pagsalig sa mga saad nini, ug pagtudlo nini sa uban. Si David, wala na niya kutob gibasa kung dili iyang gikinabuhi. Mao na ang igsoon ang usa sa mga tumong nako aning pagsangyo, mao nga dili lang kita madungagan atong kahibalo, kundi ato ni makikinabuhi. Kay lisod man ang daghan ng tagibawan, dili pasabot nga bright as Biblia, maayo kag kinabuhi. Muna pinakadelikado, not all good theologian are good people. Dili tanan maayo kung nakasabot sa mensahe nga bright pero walay pag-aplikar, wa gyapon ang kinabuhi. Kaya ang kaning pagsimba nato sa Ginoo, importante balanse ang tanan. Unsaon nimo pagsimba kung wala ka kabalo sa kamatuoran? Di ba? So kinahanglan kabalo ka sa kamatuoran sa pulong Ginoo, mao na makadaig ka. Mao na ang importante sa atong mga pag-awit ganina, makita gyud nato si Jesus ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Buot pasabot ang awit at sumikad sa kamatuoran. Kaya tinuod nga magsisimba, nga gipangita sa Ginoo, magsimba mas espiritu kamatuoran. Ug kung gali atong kanta, mura naglabsong, wala na Ginoo diya, ug dili siya biblical, mao na kuyaw karon. Daghan na kayo, madala lang sa kanta kay emotional, no? Emotion kayo. Na kung mao na tong pundasyon, emosyon, pag-abot sa mga problema, ug wala kay pulong, dali rin ka mo biya, no? Kay nagmahay ka. Nagmahay na ko, ina ko simba. Mo ba ni kabubutong Ginoo? Kung masakit ang mong buhaton, no? Sangpit sa Ginoo. Doon lang tawana, brad, sis, walain na ko nimo. Diba? Kung dili mamati, o dapat dalaw lain. So yun ana, daghan mo pamagi nga ato ang mahandol ang mga problema. Pero kung emotions lang, di na ko ganahan eh. Diba? Daghan yun ana, may so mo na nga pasalamat ta diri sa iba. Si Pastora Ana, biblical siya. Maayo sa pulong sa Ginoo. Kaya naman, kay ug dili, ug itudlo sa inyo ha, dili ba ang pulong, hugka gyud kayong simbahan. Hugka kayo. Kaya makapaligon sa simbahan ang pulong sa Ginoo. Kung grounded ang matag-usan ato diri, bisan pa magdaghan batan-on ug dalaga diri. Pero kung grounded ta sa pulong Ginoo, nagtuon tawo kayo, kana makabarog gyud ta. No, kay mao nay lig-on nga sukdanan, no nga kita lig-on nga pundasyon nga kita makabarog. Ug mao na nga daghan mga simbahan, puro lang gyud emosyon. No, wala mag-worship grabe kayo ana. Emosyon na lang yun. Unya, pero was na kasabot nga nung simba sila, kung silang simba, o kung siya mga kamaturan. Muna balanse. Sa diha, nakabalo ka sa kamaturan, orthodoxy, no? You know the right doctrine, kabalo ka sa doktrina, o kanang doktrina, kamaturan, yung naibawan, imo na siyang buhaton mo, nagitawag na orthopraxy. O sa diha, nga imo i-aplikar, ug diha sa pag-awit nato nigawas atong pagbati mo ng orthopatos. So tulo ka buok butang ang atong makita kung magsimba ta. Unsaon? Sa papamati sa pulong, madungagan atong kahibalo sa Ginoo, sa pag-awit, igipagawas sa atong gibati ug sa pangalagad diri pagsimba, mao na atong pag-aplikar sa kinabuhi nga atong ang nakatunan diya sa pulong sa Ginoo. No? So
Una may igsoon, no? Balik ta, no? Maglayo-layo naman ko. Nilayo ang ko gamay. Unsa ni? Salmo 119 versikulo 162, nalipay ako pag-ayo. Unsay kalipay ni David? Unsa? Unsay kalipay? iPhone. Unsay kalipay? Balay. Kwarta. No? Di ba kita, na-Bible study dito ko sa mong kuan ba? Dito sa mong balay. Mga bisita sa asawa, taga Cebu. Kita na ko sila kani. Balay. Pinahan mo ni. Mansyon. Nga, kumplito na. Kung na kay balay, kaya kumplito na ba yung kinabuhi? Kwarta. Limpak na salapi. Kumplito na. Ha? Kung nasulbad ng problema, di na po simban. Ano mo kwarta? No? Sakinan. Sports car. Apan may suon, klaro kayo, no? Dagan kayo mga artista, sikat, mga dato, nagikog. Mismo ako, makapamatulo na ano mo ko anong mabutanga. Kung sa diyang, nibiya ko, Ginoo, may kalipay. Ang nakakomputer, ginako, maos, ginungsus. Ang kalipay na ko, ang papangalagad. Kaya naman, gidesign man ta diha sa papangalagad, dili man ta gidesign nga diha ta malipay sa butang. Ug mo na may suon, si David, ang iyang kalipay, mao kani ang pulong sa Ginoo. Napabatana. Kita ga debosyon diri kada adlaw. Tug-an nun, nabasa pa mo sa Bible. Basin mabasa lang og kunay problema pagkataon ni asa tubi solusyon bi. Mo gitinuod gud ingon sa Biblia labi nang yaway ka ingon na bang ano diba murag yun ana na lang atong pagtagad sa pulong Ginoo. Kung atong masabtan med suod gwapo kay ning Salmo 119 ano man ang atong bersikulo karon 162 pero atong konteksto atong basahon no ingon diri may gisuon no musugod ta sa 161 mga gamhanang tao naglutos kanako nga walay katarungan apan ang akong gitamod mao ang imong balaod 162 pagkabulahan tungod sa imong mga saad sama kabulahan nga itong nakataplag og dakong bahandi. Ug diri sa 161 makita nato nga si David nagatubang sa paglutos ug bisan pa man sa iyang kalisdanan wala na nakatandog sa iyahang paghatag og importansya sa pulong sa Ginoo sa biya. Ug kita mga diri mga usahay kita basta gali magkaproblema pud di na taga na simba. Yung taga-ng basa Biblia, may nadaw di ba? Madiscourage ta. Pero si David, ipakita, bisan pa man nagatubang siya sa mga paglutos, wala agyud siya mubiya sa paghatag o pagtagad sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ug unsa ang mga resulta na may igsoon. No, iya pagaling giingon nga pagkabulahan ko kayo kung nalipay lahi man nga translation, nalipay siya pag-ayo taliwala sa mga pagantos, no wala sa mubiya kay kaning pulong mao yang kalipay. Makaingon batana, bisan sa atong kalisod karon, ang pulong sa Ginoo mo atong kalipay. Sure. Sure gyud. Mabig makita dali pag ano paggawa sa atong ni kwarta. Uy, salamat praise the Lord. Na kwarta na hulog diya. No? Mo na migsoon ang benepisyo nagingon diha nga nagingon unsa? Kung basahon nato sa 163 gikasilagan o gidungtan ko ang tanang baka apan gihigugma ko imong balaod. Matag adlaw makapito ako magpasalamat kanimo tungod kay matarong man imong mga hukom. Makapito nga numero sa Ginoo, di ba? Kompleto yung pagpasalamat, pagsimba sa Ginoo. Iyon ana yung paghatag, gihatag niyang tanan diha sa pagsimba sa Ginoo. Ug unsay benepisyo? Nagyon dire nga 165 malinawon kayo ang nagmahal sa imong balaod ug walay makapukan kanila. Grabe. Ang pulong sa Ginoo maghatag nato kalinaw. Ug mo na migsuon nga si David iya yung dipigan ang maong pulong sa Ginoo. Wa gud sila yung kasaligan, no? Mao na migsuon nga konteksto ana nga bisan magatubang ka, no? Sa mga paglutos, kalisdanan, kay usahay ra ba ganahan na mubasa kung okay ang tanan, no? Pero usahay problema usahay dahi isura mubasa ni labi na kuan na mga panahon ngayon ana ayo gyud biya ang pagbasa sa pulong, no? Ba sa kalisod ug sa kayahay ug sa
kagubot or kalinaw, basa gyud ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Di ta magpili-pili. Murag wa ko'y gana karon lami tulog ko. Lami pa kayo mag-ana sa 3. Basa pagmata, ampo, basa sa mensahe. Ayaw biya sa pagbasa sa pulong migsuon. Kay dili na to kaya. Biya lang itag pila ka igayon. Gyud. Mahuyang gutumon gyud ta. So, mauna migsuon, no? Napabata diha? Amen, no? Introduction ba ta migsuon, no? So, oras. 11 na. Ito magdugay na ni. Ug tagala tong ilustrasyon migsuon. Diri sa iba, daghang gimina-mina diri. Asa to mina sa balungkot, no? Dito mong mina diri. Pangalitan migsuon nga kita kag dako kay pag ana nimo sa palad ako kayong mina makita nga gold. Ito kay buhaton nimo. Di ba? Tingalig kasiaw kag ambak Kayo ka, yes! Sulbang na yun! Sa katuig, yun na yun kong pakita sa iba. Nagbalay, nagmantion sa Cagayan. Asa naman to, sports car naman to. Sa kanan niya, yun ana, kung labi na grabe atong kumbati niya sa pagkuha, tibuk adlaw. Pag-ana ni, naku kong bulawan, pag-abri po bulawan, naku yung diamante pagkapin. Gabiha kayo, kaingon ka. Woo! Problem solved na yun, bang? Wala kita, wow. Kumusta mamina na to diri, no? Lisod kayo ang pastor diri nga nag-appeal sa mina kay pasig inigwali niya ba. Puro na bulawan ang mangigsuon. Bulawan pag Jesus pastor, bulawan na sad. Diba? Kay ingon gyud nga gwapo jud kayo mo adtud dito kay daghang bahandi. Pero yun ana ni soul. Yun ana ang pagulagway ni David nga sama nga naka-plug sa dako kay nga bahandi. Pero may suon, ang pulong ba sa Ginoo yun ana pabagyapon ato ang pag tanaw is sama sa usa ka bandi, sama sa bulawan. Inana excited pa bata. Basa ito, Lord! Is the Lord hilak pa bata. Inana pa bata. Pero sin yan, nung gahapon, maglawa. Tanaw na lang kung sa liit daw text na lang ko, chat na lang. Yun na ba itong paghatag-pagtagal? Pulong sa Ginoo na lison. Kung nag-abli ka sa pulong sa Ginoo, susama na nga nakatubang ta sa atong Ginoo. Kaya ang pulong Ginoo man. Mao na magsuon nga ang tumong aning karon kabuntagon pagpukaw sa pagbalik diha sa iyong unang gugma. No? Ganahan pa ba itong simba karon? No? Excited ba? No? Ito yung pinakasayo diri. Singkos kadlaw na diri. Grabe ka excited ba? Diba? Kanang una na ito nadawatan ng Ginoo, grabe kita ka madasigon. No? Pero basin abot as punto nga routine na lang ni. Domingo sumbarasan. Para mag-ana, wala na gyoy ato ang kasing-kasing diya. Basin daghan tang mga sala giladala diya, giladala. No. Paginulson magsuon, balik kang papa. Ano tong kanta kay na balik sa papa. Balik ta sa atong Ginoo igsoon, balik ta sa pulong, no? Mo na migsuon nga ang simbahan nga walay pulong sa Dios. Ang kinabuhi sa tao kung walay pulong sa man. Murag sugaan nga walay lana. Murag rin po nagsakinan nga walay gasolina. Huwag ipulos. No? Kristohanon ka. Ngayon ka Kristohanon, pero wag kay pulong. Huwag kinabuhi ni mo. Yung may kita ang kahayag. Kung may kahayag, di mo nga kay pulong. Kung man yung isang yaw na ito, kung ay pulong. Kung kinahanglan na ito, ang pulong, mukaon ta. Ug ang pulong mo ato isabuag dadto sa mga tao. Di ba? Panagtigom nga walay pulong, wa jud ko nahinungdan, no? Mo na nga kining Kristohanon, di gyud na siya mag-undang sa pagtigom sa
Bisan sa panagtigom, sige mo, pasidungog sa Ginoo. Grabe kay kamay Ginoo no, yun ana. Dili lang na nga musulob lang tag pagkakristohanon yung Domingo. Uy, sulubo na sa nato pagkristohanon o Domingo. Kailangan maghisig ko. Na pero Monday, di na po kristohanon. Balik na po sa kinabuhi nga normal. Dili yun ana migson. Kay kung atong sabton migson sa English, I rejoice. Lifestyle gud siya. Ang pagkinabuhi ug ang kalipay nimo sa pulong kinabuhi imo yun sa kinabuhi nga malipayon ka kada adlaw. Rejoice padayon ka malipayon diya sa pulong. Mao nagbukbot pasabot sa English na I rejoice. No? Kanunay kang malipayon diha sa pagbasa sa pulong. No? Pagtuon nga labi na karon migsuon kay karon I don't know kasya sa Ginoo. Mabilar ko tungod kay sige basa. Ulami as pulong no mura bag kanumdum ko sa Netflix sa COVID time pa. Video ala bala gyud mabilar ka gusto ko lami ng season 1. Episode 1 bitin man episode 2 na po anto nagtan kadlawon anto di na katulog sa sopa kay excited kay ka unsan kay sunod ba ana ba ang pagtuon sa pulong lami kay suon lami kayo labi nang mabito na nga diri kay ingon si atong teksto karon no nga nalipay ako pagayo tungod sa mong pulong sama sa katawo nga nagakaplag akong bandi ang pulong iyang gitagaon sama nga hulagway sa pagkuan nakakaplag og dakong bahandi na si David unsa man si David usa ka hari di ba ug diha nga sila kaniadto ilang mga sundalo walay regular nga suldo ug mao na kung na sila lugar nga ilahang makangker madaog nila ug ilahang masudlan ang kanang mga bandi ang lugar mga kayutaan mga animals mga hayop ilahang makuha ug mo nang dako kay lang kalipay nga sa ilang pakigbisog diha sa pakig-away sa gira ug diha ni daog sila ug diha pag adto nila sa usa ka nasod daghan kay bulawan pangwaon nila grabe ang kalipay kay nanuman sa diha makit-an nila ang bahandi murag makaingon sila nga usa ka tuig na dili supply sa pamilya yun ana ang ilang kalipay may gisuon mo na nga dili katingalahan si David mao yang gigamit nga ilustrasyon great spoil yun ana kadako ang iyang kuan no iyang pagtagad sa pulong usa ka bahandi nga dili yun nato makakumpara sa bandi sa kalibutan di ba ingon ang pulong Ginoo kung asa nga ato ang bahandi diha atong kasing-kasing no where your heart is there where your treasure is there your heart will be also di ba kung asa kung unsa makahatag kalipay sa imong kasing-kasing mao na imong tinuod nga bahandi. Di magkwanta karon di mutana ko sa inyo sa inyong kasing-kasing unsa man naa di sulod sa inyong kasing-kasing nga nag-akupar kanunay. Karon ba sa imong mga panahon ang makalipay ba ang pulong ang pamati or ka dai maniwali di wa man buwa di ha ako yan, paminaw Kung tinuod nga bahandi nimo ang puno sino may suon. Diyan pag mo yung kaay sa kuli diya, magwali diya, ang tibok adlaw, ganahan kong minaw. No? Pag man pastora, unya hapon magkwanta, tapos kadi. No, buhaw kay ko. Nga batana. Ha? Ako gali, karon kana magwali bitaw ko pigsuon. Pag man anak abot balay, kana kong giwali, ako man punaw usap-usapon. Kaya mismo ako, nga nagwali, ganahan ko nga mabless. Di ba? Dili naman sa pagpiparar nako nga na-bless ko, iniguman. Sa balik ko sa akong wali, kaya sa videohan ko. Paminawon ako. Huwag katanaw ko nga dili ako ba? Tanaw ko sa wali. Ma-bless ko. Ano ba? Uhaw ang tas pulong. Wa may ano ni, pagka undang. Pinana ba ta? No? Mayroon man tas unlimited nga kaon. Pag unlimited, dako kitang ngisi. Pero pag pamati, dako ko niya punta og ngisi. Di ba? Muna may suon. Tagaig pagtagad. No? Nalipay bata pag-ayo sa pulong sa Ginoo. Oh. Muna nga, karon kabuntagon, no? Natay tulo ka punto. O
Nag-ingon diha migsuon sa katamabot. Sa 2 Timoteo 3:16-17 nag-ingon nga ang tanang kasulatan gisulat pinaagi sa paggiya sa Espiritu sa Dios ug mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. Sa pagsaway sa sayop, sa pagtul-id sa sayop ug paggiya sa matarong nga kinabuhi. Di ba? Gusto magkata nga matarong atong kinabuhi, mahimong tarong. Pagtul-id. Ang Biblia may giso nag-ingon nga sa hingpit na sa kumpleto na wala tay lain pangitaon pa. No? Naana diha ang giya sa tanan. Ug mo na nga bibiliyo kita kay daghan mga nasod bawal ang Biblia. Sa ilang panahon sa una lisod kayo ang Biblia, kinahanglan pa nga dunay moabot nga mensahero. Apan kanato ato lang yung usik-usik ka ng panahon. Kadaghan kay panahon nga ang Biblia available ka sa tuwa. Kung wala na to tagayo pagtagan. Murang kayon ta ironic na nung kayo imbis ang Biblia karon available na kayo. Sa bisan asa mapalit lang nimo, dali ra nimo mapalit. Apan bisan pa mang dali nato mabasa, di ta mo basa. Tapos kaniya tulisod kayo basahon, grabe, memorization pa nila, o nila pa'y pasapasa, ang mga paki-paki ng mga, inaana sila. Pero karon nagsalig naman ta. No, nagsalig na gyud ta. No, usahay ang cellphone. Dili na gali kita magdebosyon, ang cellphone ay matag debosyon na to. Naman ni GC nga usin ba? Ang cellphone ay naghatag debosyon dili na yaha. Mo ni problema ang pati debosyon nimo, ang cellphone ay may pabuhat. Bright na maging cellphone karon. Di ba? Sumunang tapulan na kita. Ug mo na nga di na to ma-appreciate kay ang pagtuon sa pulong kinahanglan gyud nato murag ang makigbisog sa gira. Usap-usapon gyud nato. Allah, inani day parat ang imo gyud dili ditso. Usara gani ka bersikulo migsuon pero kayo ko bukat man yapon dinhi. No? Nga usap-usapon nimo unsa di konteksto ani ana unsa di paghatag pagtagad ni David. Ang haya nimo makita ang kalami. Mo na nga kayo sila nga lami kayo ng ilan nakaplagan nga bahandi. Hindi lalim ko ng bahandi, di ba? Di ba? Ug mo na migsuon kung tinuod bahandi ni ang pulong. Kay kung bata bahandi gani? Ha? Sure. Ha? Kay kung bahandi yun mao gyud ato ang taga-period. No? Mao gyud nilain wala gyud lain makahatag sa tuwa tinuod nga kalipay, no? So, magsugod ta migsuon, no? Sa tulo ka puntos, no? Ang una migsuon ang bahandi nga gisalikway sa kadaghanon. No? Ang pulong sa Ginoo bahandi, no? Ngayon diya sa bersikulo nalipay ako sa imong pulong, no? So, muna magsuon, ang nalipay, pasabot ana, nga dili lang basta-basta nga kalipay. Kung tagaan na to, context ani sa Hebreo, nga pinulungan, o sa Grego, dili lang nga basta-basta kalipay. Kalipay yun nga pag-ayo. No, marabag, jackpatan din ako nakabasa ko sa pulong. Surtiha yun na to. Surti yun ta magsuon, bulahan yun ta. Nga nakadungog sa pulong, katagan pa kayo tawa kadungog. Lipayon ba ta? Malipayon mo ta sa pulong sa Ginoo, katagan buta. Nagkanwa dili makakita sa pulong pero kung makabasa ka, makasabot na ka, pasabot ang balang spirito, anaan na kanimo nga magtabang sa pagpasabot. Bulahan ta. Malipayon ka unana unta. Mao nang walay lain unta mugawa sa atong mga baba kundi pulong sa Ginoo. Di ba? O kanang dakong bahandi, diya, sabot, ganti, gikan sa gubat, usa kadakong kadaugan. So, muna migsuon. Ngano mas malipay pa ang uban sa salida, kwarta, o bisan unsa diha, no, labaw sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud nakabalo, ikaw ug ang Ginoo ra gyud, no? Pwede gyud nga ipakita nimo diri nga madasigon ka. Pwede ka makailad sa tubangan sa Ginoo kung unsa tinuod mo kahintang sa kasing-kasing. Di ba? Mo nang dili pwede nga magpakaron ingnon ta. Kung doon na tagibati diha sa kasing-kasing nga dili gyud mao. Uga na gyud kay ka, no? Uga na gyud imong pagpangalagad, uga na gyud sa pagsimba. Ingon pa sa ato ang mag-awit kanina, balik.
Pag inulsol, balik sa Ginoo, di paulahi. Pangitaa dihang kalipay sa iyong pulong, no? Dagkag oras sa internet, pero pipila ra ka minuto sa Biblia. Na, sa maigo ani, no? Pila ka oras sa social media. Nakamatabaton karon. Mabitaw na ang usahay dito sa akong balay. Tuyoon yun ako palong kurinti ba. Abis ako nga, balo na nun sila. Ha. Para dili na sila magsilbig atubang sa computer. Kaya na, mga, ano man yun, di masabtan mo nato kay bata. Mga ginihilig karon, no? Kung makakaplag tawag sa ako nga bulawan sa imong tukaran, biyaan ba nimo kini sama sa pagbiya sa atong Biblia? Kung dunay sako diya, puno sa bulawan. Ato ra bang basta biyaan? Ah, sa gamay kali kay tabuan kayo putang jud ba. Hulog pa lang ni. Pira naging bato pa, ba? Kabalo ba ka ang kani nga bahandi may suon dili sama sa bahandi nga tabuan. Ang bahandi sa pulong Ginoo dili angay tabuan. Isang yaw, i-share. Di ba? Kayon ka nga, lahi gini nga bandi. Ang bahandi sa Ginoo dili angay tabuan. Ato gina siyang i-share. No? Mao na kay ato nakabatunan man nato ang bahandi nga tinuod mao ang pulong sa Ginoo ato gini siya tagaan ug pagtagan. No, kinsa man diri nga matag adlaw nang kamot sa pag-memorize sa Biblia sa pulong. Ha? Memorize. Pila na ka bersikulo yung memorize? Ha? O. Makaabot o 30. Na nakabot 30 rin. Wala, 30. O. Pero memorize na lagi natong utang. Listas utang. Kabalo na kita itong utangan ako. Manay problema bitaw sahay. Ang atong kulibutan ka karon kay daga na kayo kilis. Ang sakanan, wala na yawi. Unya, ang cellphone o sa baron na wireless na pati pag-charge wireless na, no? Nga ang mga Kristiyano po karon wordless na po. Wa na pulong Ginoo, wordless. Na dili lang wordless, pilis pag yun. Way by utang ba pilis. Di ba? So mo na nga lisod kayo, no? High-tech makay panahon karon pero mo gira naka-high-tech ta nakalayo na yung tas pulong Ginoo. Muna atong bantay magsuon kay ang teknolohiya nakahatag na sa tuwag kamayuhan pero grabing distraction tuod sa imong cellphone nadia tanan ang mga apps ang Bible nadia Messenger, Facebook, Instagram, TikTok adagan kayo kaagaw sa Biblia di ba ug mo na magsuon nga dili gid maayo ang cellphone kay na malingaw lingawon man kita sa libutan. O niya, kanang pakalingaw na. Lingaw lagi ka, pero huyang ka sa pagtuo. Mahuyang ka. Dali ka madala. Mo ito nga, wala, dili ka natingalahan, nadaghan mga batanon karon nga, dali maghikog. Kay wala may kusog diha sa kuan. Kay puro naman mga, yun na, social media. No, kaduha, ang kasing-kasing nga wala na gana. No, kasing-kasing sa salmista, malipayong nakadawat sa pulong. Ilhanan sa spiritual nga, kahinsog ilhanan no ilhanan sa kung kuan ka dia ikaw nga spirituhanon kanunay ka nagbasa kuan ka kanang guilty ka no pero kung bugnaw na ka unsa may mga timailhan no tanawa imong mga tapat dia basin naong bugnaw na no wala na gyud tapulan mamati og wali okay tapulan mamati og wali mo na mga timailhan nga bugnaw na. Walay gana sa debosyon. Di ba? Oh, wala na gana. No? Wala na kasubo kung makasala. Mo na magsuon, magbantay ta. No? Kung naa kita diri, basta na lang dako kay na siyang kuan sa Ginoo. Kaya ang atong ginawa nato tagay pasilungog. Ayun na lang pagsimba kung kasing-kasing wala diha. Kay kailangan pagmuduol ta sa Ginoo, kailangan kasing-kasing tibuok. Ang Ginoo kinahanglan sa pagsimba nga tibuok dili nang gamay ra tong ihatag no nang basta na lang kay basin kasab-an tang pastura no basin tangon tang pastura no kasi masimba niya simba na lang ko sa tinuod wa na kay wa na kaganahi wa na kanami sa pulong nabata na dili no akong pagampo mi suon nga
magmainiton ta sa pagsimba, o kaning pagpainiton nato sa pagsimba, dito ginamgawa sa atong mga kasilinganan nga mainiton gyud kinahanglan masangyaw gyud mo share gyud sa word sa Ginoo na batana no? Kugihan bata kung nabatay pagkugi sa pagbasa sa mensahe sa Ginoo no kay bahandi magani di ba bahandi magani treasure magani itagaan ba nato ni og dakong pagtagan no kaingon ba gyud ta nga mabuhi ta bisan wala diha ang kwarta kun naa lang ang pulong okay na kaingon batana no imbes ang Biblia maghatag na itong kalipay, kabukaton. Nabali na, bukat na kayo ang Biblia. Malipayon ba ta? Malipayon ba ta? Kung pangalitan, musugot na mo, mawali kung 5 ka oras din Malipayon ba niya punta? Ulit na manguli. Kaya magsige na itong paminang wali, malipayon ba ta? Kaya pagsimba, dili na magkutobre. Pag uli, basa niya kung Biblia. Di ba? Kailangan magkatunta o basa sa atong gagulingon. Kailangan tang pakaon sa atong gagulingon sa atong espiritu, no? Kaya nasayon ko, mga ubandri, bay-bay, dugay naman yung ubandri, no? Pero dili na tinailan nga dako na kagidad, dugay na ka sa espirituhanon, kung dili ang imong paglakaw diha sa Ginoo sa tuon tiyempo pag ila kay kaning mensahe sa Ginoo mao biniyang love letter nato. Di ba? Kung mabasa kita love letter sa itong mga uyab, maganahan kita, kisi-kisi yun ta. Taguan pa na ito. Daan na kayo, balikan ito pa sa lipay kita. Pero mo na yung love letters, Ginoo. Di padayat sa Ginoo ang iyahang gugma. Kanato. Kung di, damur ta mo basa sa pulos, Ginoo. Damur ta may love sa Ginoo. Damur ka malipay. Mo may tumong aning Biblia na maghatag na itong comfort, kalipay, kalinaw, gugma. Diya ni mo mailhan Ginoo kay kung wow ni ani no o malagi na usahay ang ato man tiyan mga atong Ginoo mas lami pa man gyud ang sudan kaysa Ginoo no pagkaon ging lami puro so di ba panilapan pa kung pulong gali mo na nga usa ka kami so di ba bisag usahay dito wa tay gana mukaon kita pa naman uya tanaw na to balik sa masukan kada adlaw asin mukaon ta di ba ilang na dito mukaon ta para dili kita maluya sa pag ikaw ud naman oy maabot ta panahon ni sungaw tay pagbati say gata pasag yun isa mo basa do ko kaon bus kulong ayaw nang ganahan mo basa lang ako gwapo kay bless kay ko karon pag dili bless nasamot ka na diha ka kuno sa kaaway all the more ka sama ni David nga bisan pa man sa daghan nga mga paglutos iya pagtagad ang pulo Ginoo di ba si Solomon yung ipangay Ginoo kaalam diya ug mao na ang grabing panalangin sa iya ug mao na migsuon nga kaning Biblia mo gani ato ang mura ni kalainan sa tuwa way ingon pa sa mong bisita ba mga Katoliko man sila sa papariya naman sa mua pero mas ganahan ko sa inyo kay mas ipaklaro gyud ninyo no mas nakasabot sila siyempre ang pulong mo atong gi-explain di ba mas gitagaan pagtagad ug mao na sa uban gamay lang kay pulong daghan istorya sa tao wa to na nga istorya may pastor ni ba pastor sa abad so may ngayon ko sa advice gamay nga kay sa agusan sugod sa kalimbawan nadto nya anak ko nga mintras bago pa brad pulong ibaw ayaw na pakapiling daghan nga dili ng pulong puro nga pulong gyud no ang pulong nga Ginoo gyud ang ibaw ayaw na pakapiling nga daghan nga mga pagtulon-an nga gawa sa pulong o kanang mga kuts-kuts mga gut-kugot hindi na madumduman tao. Ang madumduman na tao, pulong yun. No? Ang isang buwag sa tao, pulong aron sila magdako diha nga pulong mo ano ang pulong hindi mo kausap sa tao. Kung magsangya ko dili pulong Ginoo. Sangya ko about sa how to be businessman, murag saktuan, okay man, pero dili man makatabang sa tuang spiritual.
Kung mao na ang kadaghanan mga simbahan karon igsoon, mao na delikado. Kuhaan na lang gamay nga pulong. Ang pulong kuhaan gamay suporta sa ilahang itudlo. Nabali na. Nag-major na sila sa minor, no? Nga kuhaan na lang daghan na din istorya nga ana ang kinabuhi, ana sa padato. Gamay natin kuha nga pulong wa gyud nila sa wala gyud nila sabta ang saktong konteksto sa pulong sa Ginoo. Kuha lang sila para ila isang niya. Ug dili mao nga pulong, ug dili pud mao ang di ko ka ma-expect ang mga Kristohanon diya ang mamati nga motubo og ayo sa Ginoo. Kay makumpara man ako na. Ako gikan man ko sa Tibo. Unya kita gyud nako kung ang pulong gyud isang yo og mapasabot sa tawo, higkon gyud kayo ang mga tawo. Makabarog gyud. Pero tapog ko mga kuan, no? Klase po sa inani nga mga kuan, mga pagwali, ug dili pulong gyud ang gitudlo, nga sagol-sagol lain, medyo ang uyo, dali mauyog-uyog, dali mga kuan ba. So mo na nga sentro gyud ang atuang pagwali sa pulong, no? So ang simbahan nga nagpasagad sa pulong, no? Padulong sa kapilihan. Muna nga ako sa evangelistic team, evangelize man niya. Padulong ng good Bible study. Ako nagtuon ko ng method nga observation, interpretation, and application. Inductive Bible study para dili ta masayop sa pagbubad sa saktong teksto sa pulong sa Ginoo kay kita magdala ta datog mensahe o nasayop ang kalag mo'y malaot, no? Kita manubagan sa Ginoo. Ako po, gatuon po kung ayo. Di po ko makaingon nga pa, kay kamulo kong sa kugtuon. Apan, gani, sa akong pagtuon ni usa ka bersikulo lang, kaingon ko dako, kay mag-abli kung kita i-apply na to ang sakto kanang tawag hermeneutics, the scientific way of studying the Bible, nga masabtan ginato kay example. Kasagara ra ba kung teksto, mingon nga, kung dunay duha o tulo nga nagtigom na to, na di ang Ginoo. Kung mo man ang tekstuhan ng 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst of them. Gabi kung ako raw sa wala dahil Ginoo. Kay ang Ginoo naraman dahil diya sa 2 o 3 nga magtigom. Sakto ba na? Ang tekstuhan na magsuon, kung doon ay 2 o 3 nagkauyon, nga sila kaning tawhana akong anay disiplinahon. Ang Ginoo naa diha. Sabot Ginoo nag-testify nga sakto. Inyong anong tawhana nga disiplinahon. Uyon ko. Di ba? Lahi ang pasabot. Kung ato nang gamiton nga, with all things are possible. No? With God, all things are possible. Kung ato nang gamiton nga, Brad, salig lang. Pagtik o isang, huwag posible sa Ginoo. Irabin hagbong man. Di ba? Kaya, yung ka, sa Ginoo, huwag posible. Kampok sa Ginoo, hagbong mo lang ito. So, muna sa ibis makatabang ta, makadaot din ta. Kaya ang pulong diyan nga with God, without with God, nothing is impossible. Kaluwasan mo na siya. Ang sakto nga konteksto is kaluwasan. So, muna pasabot may igsoon nga kita magtuon ta sa yun nga pamaagi aron masabtan na today nga ang kaluwasan kung sa tao lang di na to kaya. Apan kung ang Ginoo na nato ang kaluwasan, posible yun. Di ba? Mao na sakto nga konteksto. Ug mao na nga kita nga sumbahan, dili gyud ta pwede mapasagad sa pulong, no? Dili ta magyaga or bilang tong tagad, no? Kaya nganuman mga kalag na tong gidala diri gisangyawan, no? So mao na nga ilhanan sa mga simbahan ngayon ana, dagag istorya, gamay kasulatan. Basin ako diri dagan akong istorya ha. Ha? Berlunga bi ako. Basin akong pastoryan, dili na ni about sa pulos Ginoo. Berlunga ko. Kaya delikado kay kung daghang istorya, gamay ang kasulatan. No, gamay ng pulos Ginoo, daghang istorya. Ug mo na, no? Mga awit nga walay kamaturan. Dili ka nang emotion ba? I love you. Puro na love you. Kinsa kanya I love you niya, no? Wala anay ako ganahan kog mga awit nga nag-ingon para kanina, ikaw ang dalag, kamaturan. Kailangan na sa Biblia. Mo na dapat nato nga Christ-centered songs.
Ug kung ang wali po nato doon na po'y Christ-centered sermon, nakasinter gyud kanunay ang ato ang pagwali diha ang Ginoong Hesus, no, dili sa tao. Ug mao na migsuon nga sud kayo kay kung opinion na lang gyud ang giwali diri, no, dili na kasuguan sa Dios. No. Delikado ang atong kuan, atong simbahan, no. So pasalamat ta kay Brother Alex, no. Kaming duha, nalabi sa kay Katiya, nagtuon siya, no. Kaya ang kadasig ako nasabtan ako migsuon no nga dili okay man ang emotions, no nga pero nasabtan ako ang gahom dili diha, ang gahom diha sa kamatuoran. Kung masangya gyud nato ang tinuod nga kamatuoran, mao nay kuan gahom. Ang pulong Ginoo gahom na siya. So mao na nga karon sige na ko tuod sa pulong Ginoo. Nakoy nagsubaran ba nahulman akong kagalingon. Nga dili tingala ko nga magwali ko dili man ko para sa una nga saba kayo. Mura bag nanay usa ganay kausaban, mura unsa man nga kalma na yung kuno. Kay mao na ang kimuha sa gahom sa Ginoo, no? So, gipasidunggan ba nato ang pulong sa paagi nga atong itudlo, ang iton sa pag-awit o sa tanan nato pagkabaton, pasudunggan ba nato. Kung dunay tay kaila nga may tambag pulong ba sa Ginoo ato tambag? Di ba? Hindi gyud na mawala, mao ta dito balay. Murag kato ako mo bisita mo, napulaan na sila, napulang na sila ni lupad na jud sa langit ba. Manatang yun ako, wali, buntag, ampo, kada lakaw, ampo, kada kaon, ampo, kada unsay istorya, ginuora yung tanan. Kaya kauli ko na ganyan. Balik mo ha, abot lang. Nalipay sila, no? Pero malagi na, kung mabalik, singali, yung na, kung mabalik, napod niya ni telefon next summer, kasi walihan, sa limang kadaan lang. May lain, kung magstorya ang galing eh, may lain gawas na maayo sa buwat, may kulong mang yun. Kung saan pa nakistorya sa ilaha, di ba? Uy, usi uso karon, nana naman ko sa ilaha, usi uso karon. Ha, magkalibutan ng lugar kong storya, para lang lugar nga, di man, wala kang lain ang istorya, pulong namin yung Ginoo. Di ba? Magsakay sa sakyanan, mamina, worship song. So, wala sila daganan, sa asa sila, sa nato, pulong na dyan akong isangyaw sila, i-share. Wala lain. Kaya di man ko updated. Di man ko updated sa TV, sa balita. Di ko updated sa mga social media, ng mga chalita. Di man ko updated. Ang ako nga update, pulong naman yun. Tulay, wala tulay kasulti na, pulong na yun. Pero kung tinawag sila anak sino, pinilis na, ganahan sila. Ito mo ba? Daot laging naong lagi. Natulgon na ba? Daot na. Tuglaag ka! Abot na picture. Ako man na picture sa kanan, hindi nga wali. Ano, ito nga. Di ta mundang. Di ko mundang, bahala na diya. Matulog ka sa gubangan, basta kayo wali. Diba? Labaw sa tanan may igsoon, no? Makaplagan na to si Kristo ang tinuog na tinago nga bahandi sa pulong. Si Kristo gyud may igsoon ang kung magbasa ta gikan sa first page hangtod sa katapusan, it's all about Christ. Mamaze ka may igsoon nga sa Testament wala diha gihisgutan ang ngalan ni Jesus, pero kung imo makita daghan ang mga pagulagway nga si Ginoong Hesus gyud ang